Good morning guys. Mamahaw na sad tag binisaya. Luto nga sayang man gud ang pagkaon nga bahaw. Kung inito na lang para makaon pag yun. Kani kape mura na akong paborito kada buntag. Yan naka kuan man kog saging nga hinog. Nalumoy na hintaw, nalimtan ako. Dayon piniritong isda nga ganyan aning malangsi dayon sausawan kaon tani guys para ma-boost itong immune system. Ginamos nga sausawan sa pinirito. Sus guys, kani guys atong pamahaw. Nanira ni siya pero nindot kini siya kaonon. Walay karni. Kana palag lumoy kanon. Kaonon gyud kay sayang kay pagkaon. Init nga kape. Lingaw na tani guys. Salamat sa pag tanaw guys.